हाय एवरीवन. सो आयचे क्लासीन हांव आतां नेक्स्ट कन्सेप्ट तुमकां दाखयता. ओके, तो हो क्लास त्या भुरग्यां खातीर जेंचे एक्चुअली बेजिक्स मातशे वीक आसा इन केस ऑफ योर वर्टिकल मोशन्स. आतां वर्टिकल मोशन म्हटल्यार कितें? व्हेरी सिंपल थिंग. तुमी पयला आसतलें की एक्चुअली जेन्ना केन्नाय आमी खंयची ऑब्जेक्ट अशी वर्टिकली घुडयतात तेका आमी वर्टिकल मोशन्स म्हणटात. दोन टायप आसता सर्कलान घुडोवपाची मोशनां. एक आसता हॉरिझॉन्टल मोशन जितून आमी अशें घुडयतले मीन्स इन सर्कल हॉरिझॉन्टली दिसता पळय, ग्रॅविटी कडल्यान सगळ्या डिस्टन्सा कडल्यान इक्वल. ओके, म्हटल्यार तुमी जर सपोज अशें पळयशात जाल्यार विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॅविटी हे सगळे इक्वल आसा डिस्टन्स. ओके, म्हटल्यार ही हायट इक्वल आसा, कळटा तुमकां? सो असले आमी म्हणटा हॉरिझॉन्टल मोशन्स. ओके, हॉरिझॉन्टल सर्कुलर मोशन्स, हॉरिझॉन्टल. आनी जेन्ना तुमी हेच कन्सेप्टान तर सपोज तुमी ऑब्जेक्ट अशे गोल पूण वर्टिकली घुडयतात. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट तुमी नोटीस केला आसलें की टॉप गन बी तुमी जर सपोज मुवी पळयली जाल्यार टॉप गन मुवी तुमी हें नोटीस केला आसलें की टॉम क्रूज ओके एक्चुअली प्लेन घेवन अशें एक्चुअली रिवर्स मारता, फ्लिप मारता पळयला. ओके, प्लेनाची येसो न्हू. सो बेजिकली तसली टायप मोशन आहा. ऑर इवन इफ यू हॅव सीन लायक तुमी जर सपोज खंय सर्कस बीन ते वयता तेन्ना पळयला आसतलें सर्कस बी गेला जाल्यार ते लोक आसतात ते थोडे जाण एक्चुअली जोकर बी आसता ते एक्चुअली वर्टिकली अशें रावंड घुंवता, येसो न्हू. सो ते बेजिकली अशें उलटे बीन घुंवतात. सो दोज मोशन्स दे रिप्रेझेंट वर्टिकल मोशन्स, कळ्ळें तुमकां? सो आतां तुमी म्हटलें सर वर्टिकल मोशनान आतां आमकां कन्सेप्ट कितें शिकपाक जाय. ओके, सो तुमकां तो मातसो कन्सेप्ट एक्सप्लेन करता कसो आसता तो. पळय, जेन्ना केन्ना वर्टिकल मोशन जाता न्ही तेन्ना तुमकां मातशें तुमकां सांगता आनी तुमकां हितूंतलो खंयचो पार्ट चड इम्पॉर्टंट आसा आनी कसो अंडरस्टँड करप पळय हांगासर तर बरयल्लें आसा तें तुमकां मागीर दाखयता की कशें एक्चुअली हेचें तुमकां पयलीं एक्सप्लेनेशन दिता, मागीर तुमकां कळटलें हांव कितें म्हणपाक वता तो. पळय, वर्टिकल मोशन आसता तेतून मरे तुमकां मरे एक आर रेडियसाचेर न्हू म्हटली एक रेडियस आराची फॉर एग्जाम्पल एक दोरी आसता. ओके, आनी हांगासर लेट्स से तुमी तर हेका हिंज्ड केला. ओके, सो हांगासर हिंज्ड केला जे पळय तशें. ओके, आनी एक आर रेडियसाची एक दोरी आसा सपोज म्हणल्यार एक असो दोरी आसा. ओके, आनी हांगासर लेट्स से एक बॉल आसा आनी म्हाका जर फॉर एग्जाम्पल न्ही म्हाका हें फायंड करपाक जाय की हांव सकयल्यान आतां अशी एक ती दोरी आसा न्ही. सो हांवें जर सकयल्यान जर सपोज बॉलाक ह्या कितली अशी वेलोसिटी दिवपाक जाय. ओके, कितली अशी वेलोसिटी दिवपाक जाय की तो बॉल तुमचो कंप्लिटली असो घुडोवन आपल्या आपूणच रेवोल्युशन करतलो. ओके, म्हटल्यार इन शॉर्ट त्या टायमार हांवें दोरी कट सुद्दां केली. ओके, म्हटल्यार हांवें आतां असो धुकल्लो रायट, हांवें जर सपोज दोरी कट सुद्दां केली जाल्यार सुद्दां तेणें एक्चुअली सर्कल मारपाक जाय. ओके, म्हटल्यार दोरी कट करता तेन्ना टेन्शन झिरो जाता. आय होप यू रिमेंबर दीस थिंग. ओके, बट एनीवेज हांव आमकां सांगता तें कशें एनालायज करप तें. ओके, सो हांव कितें करता सांग पळय, हांव आतां खंयचो एक मीड पॉयंट कसो घेता, नॉट मीड पॉयंट एक्झॅक्टली बट सम आर्बिट्री पॉयंट घेता. लेट्स से आमचो बॉल आतां हांगासर आसा. ओके, लेट्स से आमचो बॉल हांगासर आसा आनी लेट्स से तेची वेलोसिटी आसतली ती ऑब्वियसली ह्या डायरेक्शन आसतली. काय ना, तेची वेलोसिटी ह्या डायरेक्शन आसतली. आतां आमकां हांवें तुमकां सांगलेलें आसा की केन्नाय तुमी फॉर एग्जाम्पल फोर्सीस आसता ते दोन टायप आसता. एक इक्विलिब्रियमाच्या केसीचे आसता आनी एक नॉन इक्विलिब्रियम केसीस आसता. ओके, सो फोर्सीस आसता न्ही ते दोन टायप आसता. एक इक्विलिब्रियम म्हटल्यार तुमकां ऑलरेडी शिकयलेलें आसा जितून नेट फोर्स तुमचो झिरो आसतलो. येस नो, नेट फोर्स इज झिरो. ओके, म्हटल्यार फोर्सीस बॅलन्स करप. सो हांगासर फोर्सीस बॅलन्स करप. ओके, रिजॉल्व करून बॅलन्स करप. बट देर इज समथींग कॉल्ड एज नॉन इक्विलिब्रियम फोर्सीस. नॉन इक्विलिब्रियम म्हटल्यार उलटे. हांगासर तुमचे फोर्सीस बॅलन्स आसचे ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आय सपोज टेक वन बॉडी, येस नो, and if I apply some force in this direction, let's say 10 Newton, आणि सेकंड साइडीन ऑपोजिट डायरेक्शनान 2 Newton लायलो जाल्यार म्हाका 8 न्यूटनान ऑब्जेक्ट मूव जाता न्हू. तुमी म्हटलें हय सर 8 न्यूटनान तर ऑब्जेक्ट मूव जातलो. म्हटल्यार हेका एक नेट एक्सलरेशन येयलें, येसो न्हू. हेका एक नेट डायरेक्शनाचेर त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शनान एक्सलरेशन येयलें म्हटल्यार ऑब्जेक्ट 8च्या प्रोपोर्शनल एक्सलरेट जातलो. ओके, सो बेजिकली तसोच न्हू फोर्सिसांचें तशें आसता. ओके, आतां केन्नाय जर सपोज खंयचीय गोश्ट न्हू एक याद दवरा, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. To move anything in circle, in circle, you require one force. We need centripetal force. तेका म्हणटा centripetal force. सो तुमी जर सपोज खंयच्याय गोश्टीक जर सर्कलान वयतात न्हू जाल्यार तेका एक फोर्स जाय पडटा आनी त्या फोर्साक म्हणटा सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, आतां तूं म्हणलें सर ते एक्चुअली हांगासर कशें रिलेटेड आसा पळय तुमकां दाखयता पळय. आतां जेन्ना आमी हो एक्चुअली बॉलाक वेलोसिटी दिता रायट, सो हो बॉल एक्चुअली सर्कलांतच घुंवता न्हू, काय ना. म्हटल्यार बेजिकली ह्या बॉलाक एक्चुअली सेंट्रिपिटल फोर्स जाय की तो एक्चुअली बॉल एक्चुअली सर्कलान घुंवपा. आतां हेका सेंट्रिपिटल फोर्स दितलो कोण? ओके, सो पयलीं पळयात की हेचेर कोण कोण फोर्सीस एक्ट जातात ते. सो पळोवया आमी कोण कोण फोर्सीस एक्ट जाता ते. सो लेट्स से हेचेर आतां ऑब्वियसली हेका मास आहा म्हटल्यार हेचेर मास इंटू ग्रॅविटी एक्ट जातली वर्टिकली डावनवर्ड्स, काय ना. ते दोरी आसा म्हटल्यार तितून एक टेन्शन एक्ट जातली रायट. सो सपोज इफ आय रिजॉल्व दीस कंपोनंट, दीस इफ आय टेक थिटा एंड इफ आय रिजॉल्व दीस कंपोनंट जाल्यार आमचें काय येतलें सांग पळोवया. ह्यातले ही एंगल जातली करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा. This will become mg cos theta and perpendicular to this will become mg sin theta. Yes or no? Yes sir, is perfectly correct. Okay, आता तुम्ही म्हाका एक सांगा हाका हेतून आता तुमकां सेंट्रिपिटल फोर्स दिवपाकच जाय
विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स यू कॅनॉट मूव इन सर्कल. दॅट इज अ बेसिक पॉयंट अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स आमकां तेच सांगता की तुमकां जर सर्कलान कितें घुंवपाक जाय तुमकां सेंट्रिपिटल फोर्स जाय. आतां तो फोर्स कोण दितलो तुमकां? सो तुमकां जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहा न्हू, सो सेंट्रिपिटल जसो की हांगासर नेट एक्सलरेशन ते डायरेक्शन वचपाक जाय. नेट एक्सलरेशन आसपाक जाय न्हू, ते नेट एक्सलरेशना खातीर नेट फोर्स जाय. तसो हांगासर सेंट्रिपिटल फोर्स तुमकां कोण दिता? सो व्हेरी सिंपल आसता. सेंट्रिपिटल फोर्स तुमचो हांगासर आसतलो तो तुमकां दितलो टेन्शन, पूण त्या टेन्शनाक तुमकां हे mg cos θ मायनस करचे पडटले. सो टेन्शन मायनस mg cos θ करात. म्हणजे जेन्ना आमी t मायनस mg cos θ करतले तेन्ना तुमकां नेट सेंट्रिपिटल फोर्स मेळटलो. हेका म्हणटा FC. सी म्हटल्यार सेंट्रिपिटल फोर्स. सो बेसिकली तुमचो mv²/r आसता न्हू खंयच्याय पॉयंटार, तो आसतलो टेन्शन मायनस mg cos θ. ओके, सो हो तुमचो आसलो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट. ओके, सो खंयच्या एका रँडम पॉयंटार जाता म्हटल्यार बेसिकली तुमी आतां हे अशे पार्ट कशे डायरेक्ट मारनाकात. कन्सेप्ट समजून शिकात की सेंट्रिपिटल फोर्स जाय दोरयेन तर ऑब्वियसली टेन्शन आसतली. ओके, जाल्यार टेन्शन मायनस mg cos θ करशीत जाल्यार ऑब्वियसली तुमकां सेंट्रिपिटल फोर्स जातलो. आतां त्या पॉयंटार आनी एक फोर्स डावनवर्ड आसा जाल्यार तुका टेन्शन मायनस mg cos θ आनी एक जर सपोज इन केस फोर्स असो आनी एक डावनवर्ड आसलो असो जाल्यार ताका आनी एक मायनस f करचें पडटलें. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? सो इन केस जर फॉर एक्झाम्पल फोर्स असो आतां सपोज तूं म्हटलें सर फोर्स हो ना, फोर्स वयर आसा जाल्यार हे मायनस करची गरज ना. हे तुमकां टेन्शनाक एड करता न्ही म्हटल्यार हेल्प करता, म्हटल्यार त्या केसीन प्लस करचें पडटलें. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें? सो व्हेरी सिंपल आसा. सेंट्रिपिटल फोर्स हांगासर दितलो तुमकां टेन्शन मायनस ह्या केसीन तरी mg cos θ. आतां ते बाकीचे फोर्स केन्ना येतले केन्ना कशे येतले ते आमी मागीर फुडें पळोवया. ओके, आतां तुमकां खंयची कन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा तर ती आसा एक म्हटल्यार लोवस्ट पॉयंट आनी एक आसता ती हायस्ट पॉयंट. सो हांव तुमकां तें सोमतेच सांगता. ओके, हेका म्हणटा हायस्ट पॉयंट. आतां जेन्ना लोवस्ट पॉयंट आसता न्ही, ओके, जाल्यार त्या लोवस्ट पॉयंटार तुमी कितली वेलोसिटी दितले, त्या लोवस्ट पॉयंटार तुमी कितली वेलोसिटी दितले तेका. आतां ह्या पॉयंटार वेलोसिटीचे डायरेक्शन पळयात डिफरंट आसा, हांगासर डिफरंट आसा. सो हेका आमी कितें तरी v0 म्हणया. ओके, सो ही जर सपोज वेलोसिटी हांवें हांगासर कितें एल घेतला. ओके, चला vl घेवया म्हणजे तुमकां कन्फ्युजनूय जावचें ना रिलेट करता. ओके, सो आतां तुमी जर सपोज हांगासर पळयशात जाल्यार ह्या पॉयंटार जर सुद्दां हो फॉर्मुला वॅलीड जावंक जाय कित्याक हो फॉर्मुला डिरायवच केलो टेन्शन मायनस mg cos θ करून न्हू. सो ह्या पॉयंटार तो फॉर्मुला वॅलीड जावपाक जाय. सो एट लोवस्ट पॉयंट कितें जाता तें आमी पळोवया. एट लोवस्ट पॉयंट कितें जातलें सांग पळोवया. तुजी वेलोसिटी आसा vl रायट. सो म्हटल्यार ही वेलोसिटी जी आसा ती vl आसा म्हटल्यार mvl²/r. r जालो जो रेडियस. ओके, आनी रेडियस ते आरूच घेतलो रायट. ओके, आरूच घेतलो. सपोज इन केस दुसरो घेतलो तुमकां मागीर दुसरो अल्फाबेट दाखोवपाचो. हांगासर आरूच घेतलो. ओके, mv²/r इज इक्वल टू टेन्शन मायनस आतां तो θ कितें जातलो लोवस्ट पॉयंटार. लोवस्ट पॉयंटार हो θ तर 0 जातलो न्हू, ते θ असो वाडयलो न्ही हांवें हय काय ना. सो t मायनस mg cos 0 जातलें. एंड वॉट इज द मिनींग ऑफ cos 0? cos 0 जो मिनींग आसता 1. तुमी त्या टेबलार पळयशात ओके जाल्यार तुमकां आन्सर 1 येतलें. सो हेचो मिनींग जालें mvl²/r इज इक्वल टू t मायनस mg. ओके, सो हे जातलें तुमचें आन्सर एट द लोवस्ट पॉयंट. सो एट लोवस्ट पॉयंट हे जातलें t मायनस mg इज इक्वल टू mvl²/r. आतां म्हटलें सर पूण हांगासर एक f आहा न्हू. सो हांवें तुमकां सांगला तसो तो जर f जर सपोज असो भायल्या डायरेक्शनान x जाता जाल्यार तो टेन्शनाक मायनस करता. सो इन केस हांवें तो त्या खातीर f दाखयलो की सपोज इन केस कितें एक्सटर्नल फोर्स आसा सुद्दां आनी तो भायल्या डायरेक्शनान x जाता जाल्यार तो तेका टेन्शनाक मायनस करतलो असो. म्हणून तो हांवें तो थिंगासर मायनस f केला, हांगासर असो मायनस f केला. सो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज. जाल्यार हांव बरयता f assuming some net external force acting outwards. Assuming net some force, not net, okay, some force F acting outwards, okay, not net, it's not net, sorry, by mistake I said net. Okay, so hanger F atlo. Okay, so t minus mg minus F कळटा तुमकां. म्हटल्यार तो कितें एक एफ फोर्स आसा जाल्यार तो तसो जातलो. तसो हायस्ट पॉयंटार कितें जातलें सांग पळोवया. सो हायस्ट पॉयंटार पळोवया. सो दिस आर रफ. ओके, ऑन एट द हायस्ट पॉयंटार जातलें mvh²/r. म्हटल्यार ही तुमची तीच जातली न्ही mvh²/r इज इक्वल टू t मायनस आतां mg cos θ आसा रायट. सो हांव हे मातशें मायनस हें करता. t मायनस mg cos θ. फोर्स आसा जाल्यारच ते तुमी करात, ना जाल्यार नाका. ओके, बेश्टेच करप नसता ते. ओके, सो फोर्स ना जाल्यार करूंक नाका. म्हटल्यार ही तुमची नॉर्मल कन्सेप्ट. मागीर फोर्स बी जाल्यार मागीर ते फोर्स आमी मायनस प्लस करपाक जाय. ओके, आतां जर तुमी हायस्ट पॉयंटार पळयशात न्ही जाल्यार तुमचें कितें जातलें mv²/r. पूण वेलोसिटी एट हायस्ट पॉयंट आनी लोवस्ट पॉयंट बी डिफरंट न्हू. ऑब्वियसली तुमी लोवस्ट पॉयंटार स्पिडीन चड आसतलें न्ही, हायस्ट पॉयंटार स्पिडीन कमी जातलें. सो जातलें t मायनस खंय ते t मायनस mg कॉस. आतां एंगल कितलो जातलो हो θ जातलो ह्या पॉयंटार कितलो जातलो फूल 180 डिग्री जातलो न्हू. म्हटल्यार ऑल 180 आनी cos 180 तुमी पळयशात जाल्यार cos 180 चान्स आसता -1. सो आन्सर जातलें t प्लस mg इज इक्वल टू mvh²/r. कळटा तुमकां काय तें. सो हो तुमचो जातलो फॉर्मुला एट द हायस्ट पॉयंट. तें हांगा पळयलें पळय t प्लस mg इक्वल टू mvh²/r. इन केस देर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग डावनवर्ड्स
जाल्यार तो टेन्शनाक हेल्प करतलो, म्हटल्यार टेन्शनाक प्लस एफ हेल्प करतलो. इन केस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, म्हटल्यार वयर कसो एक्ट जाता, जाल्यार तो टेन्शनाक म्हटल्यार अगेन्स्ट काम करता, म्हटल्यार टी मायनस एफ जातले. ओके, वयर जर सपोज एफ असो वयर आसा हांगासर, जाल्यार टी मायनस एफ जातलो. कितें एक्सटर्नल फोर्स पळय जाल्यार. ओके, म्हटल्यार इन केस हांव तुमकां स्पेसिफिकली सांगपाक वता कित्याक तर चार्जिसांचो एक फोर्स आसता त्या खातीर. ओके, तल्लेच तुमकां क्वेश्चन ते मेन्साक नाल्यार एडवान्साक बीन विचारूं शकता. ओके, आतां तुमकां नेक्स्ट थिंग सांगता तुमकां. आतां तुमी केन्ना अशे क्वेश्चन्स करून सॉल्व करतले आनी केन्ना अशें जाता मरे की तुमकां तरी तुमचें आन्सर मेळना. ओके, सो तूं म्हटलें आन्सर मेळना म्हटल्यार पळय हे तुमी अशें सॉल्व करता मरे नॉर्मल कशें, आनी प्रॉब्लम कितें जाता खबर आसा, तुमकां तरी तुमचें आन्सरूच मेळना. ओके, म्हटल्यार कितें ना कितें तरी एक पॅरामिटर आसता मरे जो कोणाचेर तरी डिपेंड आसता रे, तशें तुमकां आन्सर मेळटा. आतां तो पॅरामिटर केन्ना कसो फायंड करप, सो तो फायंड करप युजींग एनर्जी कन्जर्वेशन. ओके, सो एनर्जी कन्जर्वेशन कितें म्हणटा खबर आहा पळय, एनर्जी टोटल आसता सिस्टमीची ती तर म्हटल्यार मिनिमम पॉयंट आसूं नाल्यार मॅक्झिमम पॉयंट आसूं, तुजी टोटल एनर्जी आसता मिनिमम पॉयंट आनी मॅक्झिमम पॉयंटार सेमूच आसपाक जाय त्या सिस्टमीक. येस नो. सो ह्या मिनिमम पॉयंटाचेर एनर्जी आसा न्ही तितलीच मॅक्झिमम पॉयंटाची एनर्जी इक्वेट करप. आतां मिनिमम पॉयंटार कितें आसा, एक म्हटल्यार कायनेटीक एनर्जी आसा, हय काय ना. सपोज तुमची कितें तरी पोटेन्शियल एनर्जी तर हांगासर ऑब्वियसली आमी होच रेफरन्स घेतलो, हेकाच घेतना रेफरन्स घेवया. ओके, हेकाच घेतना रेफरन्स घेवया. सो बॉटम लायनूच ही घेवया, जाल्यार पोटेन्शियल एनर्जी तर आसचीच ना न्हू त्या पॉयंटार, हय काय ना. पूण अशें कितें कितें तरी एक्सटर्नल एनर्जी आसूं शकता. लायक फॉर एक्झाम्पल देर इज समथींग म्हणल्यार पोटेन्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अशी आसूं शकता जी तुमी मागीर शिकतले फुडल्या हितून. ओके, सो डोंट वरी. ओके, सो ती बी एनर्जी आसा जाल्यार तुमकां हें करचें पडटलें पळय. सो मिनिमम एनर्जी तुमची जातली म्हटल्यार लोवस्ट पॉयंटार हाफ एम व्ही स्क्वेअर, कित्याक ती मिनिमम पॉयंट न्ही. पळय टोटल एनर्जी अशें याद दवरा, आमकां सिंपल सांगता रे. टोटल एनर्जी आसता न्ही, टोटल एनर्जी ती सदांच कायनेटिक एनर्जी एट डेट पॉयंट प्लस पोटेन्शियल एनर्जी एट डेट पॉयंट प्लस सम एक्सटर्नल एनर्जी, यू म्हटल्यार एक्सटर्नल. ओके, सो कायनेटिक एनर्जी जातली हाफ एम व्ही म्हटल्यार लोवस्ट पॉयंट म्हटल्यार व्ही एल स्क्वेअर, पोटेन्शियल जातली एम जी एच, पूण हांगासर एच झिरो जालो कित्याक लोवस्ट पॉयंट न्हू तूं धरताय, हेकाच तूं धरतना लोवस्ट पॉयंट धरताय म्हटल्यार तो झिरोच जातलो न्हू. तेच्या वयर आमची एनर्जी वाडटली पळय आमकां पोटेन्शियल, हेकाच लोवस्ट पॉयंट धरता. आनी प्लस कितें तरी एक्सटर्नल एनर्जी यू वन आसा, म्हणजे तितून कितें तरी सिस्टमीची कितें तरी इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी आसूं शकता. आमकां अशें सांगता तें जाता, तें मागीर तुमकां कळटलें कशें आसता तें मागीर कळटलें पोटेन्शियल कन्सेप्टान न्ही. ओके, पूण ही एनर्जी अशी येतली म्हणजे हाफ एम व्ही एल स्क्वेअर प्लस हे. आनी तुमची कायनेटिक एनर्जी कितें हे हायस्ट पॉयंटार कितें जातली सांग पळोवया. टोटल एनर्जी हायस्ट पॉयंटार जातली एट हायस्ट पॉयंट. ओके, ती अशी जातली न्हू. सो ती जातली एक म्हटल्यार तुका कायनेटिक एनर्जी आसा प्लस पोटेन्शियल एनर्जी आतां आसा, कित्याक एम व्ही एच आसा थिंगा आसा आतां आर आसतलो. सो एम व्ही आर एम जी आर प्लस एम जी आर म्हटल्यार 2 mg जातले. आनी प्लस तुजी कितें एक्सटर्नल एनर्जी आसा जाल्यार म्हटल्यार एक जातली हाफ ऑफ एम व्ही एट द हायस्ट पॉयंट स्क्वेअर प्लस एम जी आतां आर प्लस आर, सो 2r. ओके, आनी प्लस u2 अशी तुमची हायस्ट पॉयंटार एनर्जी येतली. पळय ही लेंथ एल घेतली, सो एल प्लस एल 2l घेतली. ओके, आर घेतली जाल्यार हांगासर आर येतले, ही तुमी आर बरयात जाल्यार. ओके, UMC R. Getting this point done? Okay. Okay. So based on this concept, I'll solve one problem for people. Okay. But I hope people. So I'll save this video for those students whose concepts are weak. Like okay. So tenka I directly refer करनी and tenka बच्चे basics tenche clear करनी. Okay. Done. So I'll wind up this particular class. Okay. And I'll take the problem now. Okay. Thank you. आता एक हांव क्वेश्चन सॉल्व करता हेचेर. ओके, सो क्वेश्चन आसा अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 2 × 10⁻³ kg. एक स्मॉल बॉल आसा, सो एक स्मॉल बॉल आसा जिचे मास आहा 2 × 10⁻³ kg. ऑलरेडी केजीन आसा, सो कन्वर्ट कितें करची गरज ना. MKS तुमकां सांगला MKS मिटरान, K फॉर केजीन आनी S फॉर सेकंडान. S म्हटल्यार सेकंड. ओके ओके, एंड हॅविंग अ चार्ज ऑफ, हेचो चार्ज आसा 1 मायक्रोकुलम म्हटल्यार 1 × 10⁻6 कुलम हो तुमचो चार्ज आसा. ओके, इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ. इज सस्पेंडेड, हो जो मास आसा ताका सस्पेंड केला हेणें. एक स्ट्रिंग आसा सस्पेंड केलेली आसा एका. ओके, तेचो लेंथ आसा इतलो 0.8 आसा मिटर. ओके, पळय अनदर आयडेंटिकल बॉल हॅविंग द सेम चार्ज इज केप्ट एट द पॉयंट ऑफ सस्पेन्शन. ओके, व्हेरी गुड. सो हांगासर ह्या पॉयंट म्हटल्यार ती अशी केस आसा आतां. सो ज्या पॉयंटार तुमी सस्पेंड केला न्ही थिंगासर आनी एक चार्ज आसा जेचो चार्ज आसा Q ह्या पॉयंटार. ओके, अनदर चार्ज सेम चार्ज Qचो. ओके, having the same charge is kept at the point of suspension. Determine the minimum horizontal velocity. मिनिमम तुम्ही कितली एका हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी घेतली आणि तुमकां सांगा टॉप गनान कशी ते एक्चुअली प्लेन अशें घुडयतात. येस नो. सो ती तुम्ही मिनिमम कितली सकयल वेलोसिटी दितले. ओके, की तुमचे एक्चुअली ते कंप्लीट असो सर्कल मारता, हे काय ना. सो डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी विच शूड बी इम्पार्टेड टू द लोअर बॉल ऑब्वियसली.
ओके, सो दॅट इट कॅन मेक कंप्लीट रेवोल्युशन. ओके, सो सारकें फूल जर सपोज सर्कल मारपाक जाय जाल्यार मिनिमम कितली तुमी एक्चुअली वेलोसिटी दितले काय तुमकां तो विचारता. ओके, सो हांवें तुमकां हें सांगलेलें आसा, ह्या तुमकां हांवें तुमकां कन्सेप्ट शिकयतना सांगलेलें की जेन्ना असली कन्सेप्ट येता तेन्ना हे विसरूं नाका की हांगासर तुमकां सर्कलान ऑब्जेक्ट घुंवोवपाक जाय, सो तुमकां सेंट्रिपिटल फोर्साची गरज आसता. ओके, सो हांगासर हें अशें आसता पळयात. सो ज्या भुरग्यांक एक्चुअली खबर ना ते हांव मुद्दम तुमकां दाखयता कशें आसता तें. ओके, सो बेजिकली हांगासर पयलीं मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फोर्सीस रिजॉल्व करात. सो फोर्सीस कशें आसतले सांग, हो आसा चार्ज क्यू, हो आसा चार्ज क्यू. ओके, हो आसा चार्ज क्यू असो. सो हांगासर हो चार्ज म्हणजे आमी ह्या बॉलाक घुंवोवंक सोदतात न्हू, आमचो मेन पॉयंट आसा ह्या बॉलाक घुंवोवपाचो. सो हेचेर फोर्सीस घेवच्यो गरज ना, ह्या चार्जाचेर फोर्सीस घेवच्यो पडल्यो. ओके, टेन्शन कितें जातली सांग, टेन्शन तुमची एक्चुअली दोरयेन आसना तेका पुल करतली हांगासर. येस ओ नो, हांगा सेंट्रिपिटल फोर्स दिवपाक टेन्शनच कार्डिबल आसता. येस ओ नो. ओके, सो तेतूंतले तुमची मास इंटू ग्रेविटी खंय येतली सांगा पळोवया. सर सिंपल, मास इंटू ग्रेविटी वर्टिकली डावनवर्ड एक जातली, रायट. येस, आनी फोर्स ऑफ रिपल्शन हेंच्या दोगांय भितरय सकयल्याच एक जातलो, कित्याक दोनूय पॉझिटिव्ह आसा. सो फोर्स ऑफ रिपल्शन सकयल जातलो. आनी तुमकां हें क्लियरली सांगलेलें आसा की सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन टू मूव ऑब्जेक्ट इन सर्कल वी नीड सेंट्रिपिटल फोर्स. टू मूव ऑब्जेक्ट इन सर्कल we need centripetal force. We need centripetal force. Yes or no? सारखी इजी कन्सेप्ट आसा पळयात, सेंट्रिपिटल फोर्स. आतां पळयात, सो सेंट्रिपिटल फोर्स हांगासर कितें जातलो, सो ऑब्वियसली लोवस्ट पॉयंटाचेर आमी उलयता. सो ह्या पॉयंटाचेर आमी लोवस्ट पॉयंटाची वेलोसिटी घेवया VL. ओके, सो एट लोवस्ट पॉयंट, एट लोवरमोस्ट पॉयंट. ओके, सो आमचें आन्सर कितें येतलें, हाफ इंटू m इंटू v लोवरमोस्ट पॉयंटाचो स्क्वेअर इज इक्वल टू म्हटल्यार सेंट्रिपिटल फोर्स. हो सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, हांव सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून पयलीं उलयता. सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, हो सेंट्रिपिटल फोर्स कोण दिता हेका, हो टेन्शन दिता, रायट. हो टेन्शन, तेतूंतल्यान कितें कितें मायनस करचें पडलें, तेतूंतसून तुमकां mg आनी f मायनस करचो पडलो. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेन्शनासून mg मायनस f करशात, मिन्स इट इज समथींग लायक दीस. सी, इट इज अ बॉक्स लायक दीस. ओके, ह्या बॉक्साक जर फॉर एक्झाम्पल एकटो जर वयर उडटा, लेट्स से 10 न्यूटनार, आनी दोग जाण सकयल उडटात, 2 न्यूटन 5 न्यूटन. सो नेट एक्सलरेशन अशें जातलें न्ही, हय काय ना, विथ 3 न्यूटन. येस नो. सो 10 7 काडचे जाल्यार 3 उरतले, रायट. सो हे तशेंच जालें, म्हटल्यार हे जालें तुमचें नेट सेंट्रिपिटल, एफ सेंट्रिपिटल. सो आतां तुमकां सर्कलान घुंवपाक तुमकां सेंट्रिपिटल फोर्स जाय, जो सेंट्रिपिटल ह्या डायरेक्शनान आसपाक जाय. तो सेंट्रिपिटल आसलो टेन्शन मायनस एफ मायनस mg अशें, कळटा तुमकां. येस, तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो m इंटू VL स्क्वेअर अपॉन योर r. आतां कितें आसा, ही लेंथ आसा, तेणें दिला न्हू 0.8. ओके, ही लेंथ आसा 0.8. सो हांगासर तुमची आराच्या जाग्यार L येतली, म्हटल्यार ही लेंथ येतली. सो टेन्शनाचून मायनस करा, टेन्शन मायनस mg. ओके, मायनस f ड्यू टू रिपल्शन कितें जातलें, k q1 q2 बाय, म्हटल्यार k q दोनूय चार्जीस सेम आसा अपॉन L स्क्वेअर. कळटा तुमकां काय तें. सो हे जालें तुमचें लोवर पॉयंटाची वेलोसिटी. ओके, सो आमकां ही पॉयंटाची वेलोसिटी फायंड करपाक सांगली. आतां तेणें कितें सांगलें सांग पळया, तुमकां कंप्लीट रेवोल्युशन करपाक जाय न्ही, हय काय ना. म्हटल्यार तुमकां इन शॉर्ट तुमकां तो म्हणटा की फूल रेवोल्युशन. आतां पळय, फूल रेवोल्युशन करतलो तूं तेन्ना जेन्ना तूं टॉप मोस्ट पॉयंटार पावपाकच जायना. सो टॉप मोस्ट पॉयंटाची आमकां वेलोसिटी घेवची पडली पळय, कन्सिडरेशन. ओके, अशी. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट. सो एक काम करा, सो टॉप मोस्ट पॉयंटाक आमी अज्यूम करया हांगासर VH वेलोसिटीचेर, हिची वेलोसिटी VH घेवया. ओके, सो टॉप मोस्ट पॉयंटार कितें जातलें सांग पळया, एट टॉप मोस्ट पॉयंटार कितें जातलें. ओके, हांवें तुमकां सांगलां तशें, हांगासर तुमचो रिपल्शन फोर्स को जातलो, रिपल्शन फोर्स आसतलो आउटवर्ड असो, पॉझिटिव्ह. होच चार्ज आतां हांगासर येयला असो चिंतात, हो चिंतात पळयात. सेम केस. ओके, सेम केस, बट नाव यू थिंक दॅट दिस योर पॉझिटिव्ह चार्ज, द सेकंड चार्ज. हो आतां वयर येयला. ओके, हो आतां आमचो असो वयर येयला. ओके, हेचेर आतां चार्ज आसा क्यू, ऑब्वियसली पयलीं क्यू आशिल्लो, हांगासर चार्ज क्यू आसा. ही लायन कितली आसा, 0.8 मिटर्स. येस नो. येस, व्हेरी गुड. आतां तुमी म्हाका एक सांगा, आतां आमकां मिनिमम वेलोसिटी विचारला न्ही, मिनिमम वेलोसिटी. सो मिनिमम वेलोसिटी आमी टेन्शन कितें करतले, 0 करतले. येस नो. पूण पयलीं बरयतना टेन्शन म्हणून बरयात, म्हणजे तुमकां इजी पडटलें पळोवपाक. सो हांव सरीत बरयता. सो पयलीं आसा अशें चिंतता हांव की तुमी म्हणटले सर पूण तें दोरी एक्चुअली आसलें कितें, अरे जाल्यार मिनिमम वेलोसिटी गरज कितें आसा. तुमी एक्चुअली जेन्ना असो फिरयताय न्हू तेन्ना आतां प्लेन आसा, रायट. तें प्लेन आतां अशें जाता, रायट. तेका कितें वयर कोण दोरयेन धरता ना, तेका दोरयेन कोण धरचो ना, रायट. तें प्लेन अशें जाता, कळटा तुमकां हांव कितें म्हणटा तें प्लेन अशें आसतलें न्हू, हय काय ना, अशें जातलें न्ही तें, अशें. आय होप यूल अंडरस्टँडींग. हेका कोण दोरयेन हांगासान धरता ना, म्हटल्यार हांगासर टेन्शन 0 आसतली न्हू. येस नो. हां, सो तशेंच आतां टॉप मोस्ट पॉयंटार पळयात. सो एट टॉप मोस्ट पॉयंट कितें जातलें, एट टॉप मोस्ट पॉयंट कितें जातलें सांग. सो सेम थिंग, टी वांगडा आतां पूण mg तुका हेल्प करतली. आतां टेन्शना वांगडा mg येतली, जी mg तुजी ग्रेविटी ताका हेल्प करता. येस नो.
येस आनी हे इक्वल टू एफ बी म्हटल्यार हो तुका सेंट्रिपिटल फोर्स दितलो पूण तितून एफ मायनस करपाक इसरो नाकात हो रिपल्शनाक मायनस करपाक इसरो नाकात पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह रिपल्शन आसतलें दोरी आसा म्हटल्यार टेन्शन आसा येस न्हू सद्या तरी दोरी आसा म्हटल्यार टेन्शन आसा पूण मिनिमम वेलोसिटी केसीन तें टेन्शन झिरो घेवप म्हटल्यार हें टेन्शन झिरो घेवप कळटा तुमकां मिनिमम वेलोसिटी विचारूंक ना जाल्यार तें टेन्शन घेवप आनी मिनिमम वेलोसिटी विचारतात तेन्ना तें टेन्शन झिरो घेवप इजी इतलोच कन्सेप्ट ओके सो आतां हांगासर सांगात टी प्लस एम जी मायनस एफ तितून एफ मायनस करात इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स म्हटल्यार वी एच स्क्वेअर टी प्लस एम जी मायनस एफ इक्वल टू एम वी एच स्क्वेअर बाय एल कळटा गेटिंग दिस पॉयंट टेन्शनाक झिरो करात ओके फॉर मिनिमम वेलोसिटी टी इज इक्वल टू झिरो फॉर मिनिमम वेलोसिटी येस नो म्हटल्यार तुका मिनिमम वेलोसिटी अशें प्लेनाची इमॅजीन करात रे ओके इमॅजीन प्लेन इन दीस केस ओके सो minimum velocity case tension should be zero because there is no need of tension. You don't need to hold it. It's like a plane. It will come and it will going to take a revolution like this. Okay. So you're just going to give the velocity here, and when it's going on the top, when the ball goes on the top like this, you don't need the velocity. Okay. You don't need the tension. Sorry. Okay. You don't need the tension. Okay. So answer किती आतले सांग? याचो आन्सर किती आतलो? Of force repulsion. So याचा आन्सर आतले mvh² by L is equal to t झालो 0 mg minus kq square by l square. ओके आता प्रॉब्लेम m आसा आमकां खबर g खबर आसा k खबर आसा q खबर आसा l खबर आसा l खबर आसा m खबर आसा. Can you find the m vh? Yes sir, we can find the vh. Okay. vh फाइंड करून मागीर vl कशी मेळटली एनर्जी कंजर्वेशन न्हू एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व करात ओके आनी आमकां मेळपाक चान्सूच ना सो तुमकां सांग सपोज तरी मेळना जाल्यार लास्ट एनर्जी कंजर्वेशन करप ओके सो एक काम करा हें तशें करूं नाका हांव एक ट्रीक सांगता म्हटल्यार हांव एक चिंतून सांगता पळय हें आनी हें न्हू 1 आनी 2 एड करात ओके सॉरी हें न्हू हें तें हें आनी हें एड करात एड केल्यार कितें जातलें सांग एड केल्यार कितें जातलें ना एड करूं नाका आतां ओके एड करूं नाका सोड ओके एड करूं नाका कांयच फायदो वचून एड करून ओके चला जालें इतलेंच ओके आतां एक काम करया vh स्क्वेअर आमकां मेळपाक जाय न्हू कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तो m आसाचो वॅल्यू आमकां खबर आसा 2 × 10⁻³ vh स्क्वेअर l कितें आसा 0.8 m मास कितली आसा मास 2 × 10⁻³ ग्रॅविटी कितली आसा 10 ओके ही 10च घेतलाय 9 दिवंक जाल्यार 9.8 घेवप ओके 10 k 9 × 10⁻⁹ चार्जाचो वॅल्यू कितलो आसा 2 × 10⁻⁻6 10⁻⁶ into 10⁻⁻6 upon L square 0.8 into 0.8 okay see हे तुम्ही सॉल्व केल्या उपरांत तुमकां VH मेळटलो इट विल बी समथिंग इट विल कम सम आन्सर कळ्ळें तुमकां VH मेळटलो हांगासर पूण तुमकां विचारला मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लोअर बॉल न्ही म्हटल्यार हांगासर सकयल्या पॉयंटार तेका मिनिमम वेलोसिटी आसना ह्या पॉयंटाची वेलोसिटी फायंड करपाक दॅट शूड बी इम्पॉर्टंट टू द लोअर बॉल ही पळय ही कळ्ळें तुमकां कितें तो सो ही तुमकां हायस्ट पॉयंटाची वेलोसिटी मेळ्ळी आतां तेका लोवस्ट पॉयंटा वांगडा कशें तुमी रिलेट करतले सो तुमकां करपाक जाय न्ही लोवस्ट पॉयंटाची सो कितें करा सांग पळोवया ओके हांव पुसतलें ओके सो एक काम करा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करा ओके कित्याक आतां सांगता कळटलें तुमकां कित्याक तें वेट राव ओके सो नाव एवरी टायम अशेंच करा ना ऑटोमॅटीक तुमकां आन्सर मेळटलें डोंट वरी ओके सो युजींग एनर्जी कंजर्वेशन आमकां कितें मेळटलें सांग एनर्जी कंजर्वेशन लोवस्ट पॉयंटाची एनर्जी आणि हायस्ट पॉयंटाची एनर्जी इक्वल करप ओके एनर्जी एट लोवस्ट पॉयंट इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायस्ट पॉयंट हे पळय दिल्लेलें आसा हांगासर एवरी टायम अशेंच आसता असले क्वेश्चन अशेंच एक्चुअली करचें आसता ओके सो मी टेन्शन घेयनाकात इसलिए हितून आनी कितें डिफिकल्ट कांयच नासलें इतलेंच अशें इतलें मेळून आसतलें कळ्ळें तुमकां ओके सो लोवस्ट पॉयंटार एनर्जी कितें आसतली कायनेटीक आसतली एट लोवस्ट पॉयंट एक पोटेंशियल आसतली एनर्जी एट लोवस्ट पॉयंट आनी आतां तर सद्या तर एक्चुअली तुमची आनी कसली एक्सटर्नल एनर्जी ना ओके इक्वल टू कायनेटीक एनर्जी एट हायस्ट पॉयंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हायस्ट पॉयंट ओके सो कायनेटीक एनर्जी लोवस्ट पॉयंट आर हाफ mvl स्क्वेअर कायनेटीक एनर्जी हाफ mv स्क्वेअर पोटेंशियल एनर्जी कायनेटीक एनर्जीचो फॉर्मुला हांवें बरयल्लो आसलो ओके दुसऱ्या चार्टार बरयल्लो ओके पोटेंशियल एनर्जी कितें आसता सांग पळोवया mgh न्हू सो लोवस्ट पॉयंट घेता तेका हायट 0 घेयात हेची हायट 0 घेयात सो ही हायट कितली जातली टोटल येतली l प्लस l सो ही हायट जातली 12 ओके सो ही जातली mg इंटू 0 इज इक्वल टू कायनेटीक एनर्जीची हायस्ट पॉयंटार कितें जातली हाफ mvh स्क्वेअर आतां तुमची तकली चल्ली आसली सर vh हांगासर फायंड केलें रायट हय आनी आतां पोटेंशियल एनर्जी जातली 2 म्हटल्यार mg इंटू 12 रायट 12 सो तुका आतां तुका कळ्ळें आसलें m हो तर असोच 0 आसलो सो तर पळोवपाची गरज ना सो vl स्क्वेअर कितें जातली vl स्क्वेअर जातली 2 हाफ मल्टिप्लाय बाय 2 करा थ्रूआउट मल्टिप्लाय हे करा फुल बाय 2 ओके सो 2 टू कॅन्सल 2 टू द 4 सो vh स्क्वेअर
प्लस 4gl पळयला. सो आतां हे VH² हांगासान मेळ्ळें. ओके आनी 4g जालो 10 आनी L जालें 0.8. सो हेका हे VH² एड करात. हे जे हांगासान VH² मेळटलें न्ही हे ते थिंगासर एड करात. ओके कळटा तुमकां. हें तुमी करूं शकता. आय होप तुला अंडरस्टँडिंग. सो हे VH² हांगासान जे मेळ्ळें हांगासान VH² मेळटलें. हे अशें रे पयलीं मायनस बीनस सगळें करात. ओके आनी मागीर अशें ट्रान्सफर करात तेवटेन. हे डिवायड करात, हे वयर व्हरात आनी हे अशें डिवायड करात आनी लास्टाक तुमकां एक आन्सर मेळटली. ती तुमची VH² आसली. ती VH² हाडून हांगा सबस्टिट्यूट करात. सो ही VH² प्लस 8 4 32 8 4 32 32 हे तुमी एड करा. मागीर तुमकां VL² मेळटली. मागीर रूट घेयात जालें काबार. कळ्ळें म्हाका काय तें. ओके दॅट पीपल कॅन डू. ओके बिकॉज दीस लुक्स हे नंबर्स म्हण एक्चुली कॅन्सलेबल अशें ना आसता म्हणून. सो हे तुमकां लायक नाल्यार कॅल्कुलेटर म्हटल्यार आतांचे दिताना ते क्वेश्चन बरे येतातले. आदले तुका ते अशें लेंथी कशें सॉल्व करून दिवपाचें आसतलें. ओके कळ्ळें तुमकां. म्हणून कन्सेप्ट कळ्ळी पूण तुमकां मेन आसा कन्सेप्ट कळपाचें ती तुमकां कळ्ळी आसतली. ओके ओके गेटिंग दिस पॉयंट. ओके फायन डन देन. ओके सो विथ दिस युअर दिस क्वेश्चन इज ओवर. ओके ओके फायन थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पळोवया. ओके